নেক্সট। কত নম্বর দেবী? বিয়ে ছাড়াই? কি 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 আরে বলুন কি ছাড়াই? আমি সুমনের মিসাইল। আরে আমি সুমনের মিসাইল। আমি এখন সুমনের মনে গিয়ে পড়বো, কারণ সুমন আমার। আই লাভ ইউ সুমন, আই লাভ ইউ সো মাচ। নেক্সট। नेक्स्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा घर में इतना बड़े बाहर से पानी भर, देखिए पूरा वॉल डूब गया है हमारा। ये देखिए गेट भी डूब गया है हमारा। बहुत ही खराब पोजीशन है हमारा। हम लोग गला में पानी है, फंसे हुए हैं हम लोग हमारे घर पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ? अरे रखा कुछ के एलो बड़े खतरनाक लोग। এ তো ফেল। 40-এর মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11। আজ 11। বসো। নেক্সট। আমি যে তোমার কে কাছে এসে নাও জেনে নাও। আরে বৈদেশি মানুষ।